Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je partage avec vous une recette tunisienne, tagine el bey. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم وصفة تونسية هي طاجين الباي. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وبالتونسية نحبكم برشا برشا. Pour les ingrédients, j'aurai besoin à peu près 1 kg de viande hachée. Pour la viande hachée, vous pouvez utiliser la quantité ce que vous voulez. J'aurai besoin aussi un oignon que j'ai coupé en petits morceaux, 4 œufs. Donc pour les œufs, je peux ajouter, ça dépend de mélange de la viande hachée. J'aurai besoin aussi, j'ai le fromage râpé. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage que vous avez au frigo. Une gousse d'ail. J'aurai besoin sel, poivre, paprika et cumin. بالنسبه للمقادير عندي حوالي كيلوغرام ديال اللحم المفروم او الكفته. نقدروا نستعملوا الكميه اللي عندنا موجوده. راح احتاج بصله مفرومه، 4 بيضات. بالنسبه للبيض نقدروا نزيدوا على حسب كميه اللحم. الفرماج او الجبن المبشور، فص ديال الثوم. وراح احتاج ايضا بالنسبه للتوابل ملح وابزار وفلفل احمر حلو وكمون. Donc dans une poêle, je mets l'huile d'olive. Toujours j'oublie l'huile d'olive dans les ingrédients. Donc في مقله غادي ندير او نضيف زيت الزيتون. كما قلت دائما كنسى زيت الزيتون، ما نذكرهاش في المقادير. وراح اضيف لونيون. j'ajoute البصل. j'ajoute l'ail وراح اضيف ثوم. et après j'ajoute la viande hachée ومن بعد راح اضيف اللحم المفروم. et après j'ajoute le sel. الملح دائما على حسب الذوق. نضيف الملح. un petit peu de poivre، شويه ديال الفلفله او نصف ملعقه صغيره ديال الفلفله كحله او الابزار. الكمون راح اضيف ملعقه صغيره. لو كومين une petite cuillère. et je vais ajouter paprika. pour le paprika je vais ajouter 2 petites cuillères. بالنسبه للفلفله الحمراء او الفلفل الاحمر الحلو راح اضيف ملعقتين. et je laisse cuire la viande hachée ونخليه ينطبخ او يطيب.
comme j'ai dit, la quantité de la viande, vous mettez la quantité ce que vous voulez. بالنسبة للكمية ديال اللحم المفروم استعملوا الكمية اللي توجد عندكم في الثلاجة أو اللي حبيتوها. Maintenant, je vais l'éteindre, et je vais le laisser refroidir وغادي نخليها تبرد. Et je vais ajouter le fromage râpé وراح اضيف الفرماج او الجبن المبشور. بالنسبه للجبن المبشور نقدروا نستعملوا اي جبن يتواجد عندنا. Pour le fromage on peut ajouter n'importe quel fromage on a à la maison. Et je mélange puisque j'ai la viande encore chaude. وراح اضيف البيض. j'ajoute les œufs en même temps je mélange. نضيف البيض ونخلط في نفس الوقت. Puisque j'ai 1 kg de viande hachée, donc je vais utiliser les œufs 4. بالنسبه انا عندي كيلوغرام ديال اللحم راح اضيف 4 ديال البيضات. J'ai pris un moule qui entre au four. Vous pouvez utiliser le moule que vous avez, carré ou rond. خديت صينيه اللي تدخل الفران. بالنسبه للصينيات تقدروا تستعملوا اي نوع من الصينيات. Et je vais mettre mon mélange à l'intérieur. نضيف الخليط ديالي. Donc j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat 10 à 15 minutes 10 minutes. حميت او سخنت الفرن على 180 درجه. نحط الصينيه ديالي من 10 حتى ل 15 دقيقه ومن بعد نرجعو. Donc pour la deuxième étape ou la deuxième couche, j'aurai besoin de 750 grammes d'épinards et j'aurai besoin aussi un peu de fromage et je vais utiliser que le jaune d'œuf. J'ai 3 œufs et un morceau du beurre. بالنسبه للمقادير ديال المرحله الثانيه راح احتاج 750 غرام ديال السبانخ وشويه جبن مبشور و3 بيضات. راح احتاج صفار البيض فقط لان بياض البيض راح استعمله في المرحله الثالثه وشويه زبده. بالنسبه للتوابل التوابل راح احتاج شويه ملح شويه ابزار وشويه كمون. Pour les épices je vais avoir que ou je vais utiliser que le sel, poivre et cumin. Dans une poêle je vais mettre le beurre
يعني في مقله غادي ندير الزبده او قطع ديال الزبده. et j'ajoute les épinards وراح اضيف السبانخ. J'ajoute juste un petit peu de sel car je vais ajouter le fromage. نضيف واحد شويه ديال الملحه ماشي بزاف لحقاش غادي نزيد الفرماج. وشويه فلفل اسود، un petit peu de poivre. un petit peu de cumin aussi، واحد نصف ملعقه ديال الكمون مشعطر. اجو ليس كوير ونخليها تطيب على راحتها. Et maintenant je vais ajouter le fromage. غادي نضيف الفرماج نخلط مليح. Et j'ajoute le jaune d'œuf, les 2 jaunes d'œuf. ونضيف صفار البيض ديال البيضتين ونخلط مليح باش ما نتوما تقدروا تخليوه يبرد، ما عنديش بزاف الوقت سي بصح. اظن راح اضيف صفار البيضه الثانيه او الثالثه. je vais ajouter l'autre jaune d'œuf. Après 10 minutes, je vais mettre les épinards sur la viande hachée. بعد 10 دقائق راح اضيف خليط ديال السبانخ على الكفته. Et voilà, je vais remettre mon plat au four 10 minutes aussi, 10 minutes à 15 minutes, ça dépend le four. غادي نرد او نرجع الصينيه ديالي للفران لمده من 10 حتى ل 15 دقيقه على حساب الفران، ومن بعد غادي نمشيو نحضروا الفرماج. Pour la dernière étape ou la troisième couche, je sais que c'est un peu long mais un peu de patience. Pour la troisième étape, j'aurai besoin 500 g de fromage ricotta. بالنسبه للمرحله الثالثه راح احتاج 500 غرام ديال هذا الفرماج ديال الريكوتا. ندير في هاد انيه ديال الخلط dans chaque boîte j'ai 250 grammes. Et je vais ajouter un petit peu de fromage râpé. راح اضيف شويه فرماج
محكوك او جبن محكوك. نخلط الكل. Je mélange tout. Je vais ajouter juste un petit peu de poivre. غادي نضيف واحد شويه ديال الفلفل او البزار. Et je vais ajouter le blanc d'œuf. وراح اضيف بياض البيض اللي شاكلي. À la fin, j'ai ajouté les 3 blancs d'œufs. ضفت 3 بياض البيض لأن أصفر البيض ضفناهم مع للسبانخ. Et voilà, après 10 minutes, بعد 10 دقائق, je vais ajouter le fromage ricotta. بعد 10 دقائق راح اضيف فرماج الريكوتا. Et voilà, après que j'ai terminé, ça c'est un choix. J'ai des amandes, deux noix de cajou et des noisettes. Je vais mettre juste un petit peu comme ça, mais c'est un choix. عندي اللوز وبعض المكسرات، وهذا فقط اختياري بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا يضيفوه. بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوش يضيفوه يخليوه كما هو. Et voilà, après que j'ai terminé, je vais la mettre au four. La remettre au four 15 à 20 minutes. ومن بعد ما انتهيت راح اضعها ثالث مره في الفرن من 15 حتى ل 20 دقيقه ومن بعد نرجعو. Et voilà, après 20 minutes, je le laisse refroidir un petit peu et après on revient. من بعد 20 دقيقه نخليه يبرد واحد شويه ومن بعد نرجعو. Et voilà mes amis, ma recette tunisienne pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي الوصفة التونسية الباي أو طاجين الباي. إذا عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.
Je le coupe en deux, je crois.